Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. So today topic is stages of learning. इससे पहले हमने डिस्कस किया कि लाइफ क्या है एंड पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ के रियल मीनिंग क्या है, लर्निंग इज़ फॉर एवर. हमें पता चला कि लाइफ का ये मतलब है हमेशा सीखना. सो आज हम ये जानेंगे कि स्टेजेस कितनी हैं लर्निंग की. फर्स्ट स्टेज है लर्निंग की वो है अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस. सेकेंड वन कॉन्शियसली अनकॉन्शियस, थर्ड वन इज़ कॉन्शियसली कॉन्शियस एंड फोर्थ वन इज़ अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस. टोटल कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं. अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है. अब बहुत से लोग जब फर्स्ट स्टेज की सबसे पहले बात करते हैं अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस जो स्टेज है, इसमें क्या होता है कि हम जानते ही नहीं होते, लाशऊरी तौर पर लाशऊर होते हैं. जैसे आप फ़र्ज़ कर लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है तो उसको नहीं पता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, कहाँ आया हूँ, ये दुनिया है, यहाँ क्या होना है, उसको कुछ नहीं पता है. वो लाशऊरी तौर पर लाशऊर है. या आप एक और एग्जाम्पल ले लें कि ऐसे ही समझ लें जैसे आज से पहले मुझे नहीं पता था कि कितनी स्टेजेस होती हैं लर्निंग की. मतलब एक जहालत में रह रहे थे ना कि पता ही नहीं था. तो जब इंसान इस स्टेज में होता है ना, वो बड़ा खुश होता है. उसको लगता है कि शायद उसको सब कुछ पता है, हालांकि उसको नहीं पता होता है. तो जब मुझे भी नहीं पता था कि स्टेजेस होती हैं लर्निंग की, पहली स्टेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, तो उस वक्त मैं अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस थी, लाशऊरी तौर पर लाशऊर थी. जैसे अभी अभी आपको पता चला होगा तो आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि वाकई ये भी कोई स्टेज है. ठीक है, तो जैसे किसी शख्स को नहीं पता होता जब बचपन में, या कोई शख्स किसी ऐसे मुकाम पे रह रहा है कि उसे नहीं पता गाड़ी क्या है, वो नहीं जानता गाड़ी के बारे में, गाड़ी क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको नहीं पता होता इवेंट है. ठीक है, फिर सेकंड स्टेज क्या होती है? कॉन्शियसली अनकॉन्शियस. अब ये वो स्टेज है जिसमें उसको पता चल जाता है कि जैसे अब मैंने पहली एग्जांपल दी कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको नहीं पता वो कहाँ आया है. तो इस स्टेज में उसको पता चल गया कि मैं दुनिया में आया हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं. ठीक है, उसको सब कुछ पता चल गया, लेकिन अभी भी उसको ये नहीं पता चला कि उसको नेक्स्ट करना क्या है दुनिया में. इसी तरीके से जो गाड़ी की एग्जांपल है, उसमें उस शख्स को अब पता चल जाता है कि ये गाड़ी है, लेकिन उसको अभी ये नहीं पता कि इसको चलाते कैसे हैं. तो ये जो स्टेज है ये क्या है? कॉन्शियसली अनकॉन्शियस. पता चल भी गया है लेकिन नहीं भी चला है. ओके, सो थर्ड स्टेज क्या है? कॉन्शियसली कॉन्शियस. कि जब आप पैदा हुए, पहले आपको नहीं पता था आप कहाँ आए, फिर पता चला दुनिया में आए हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये बहन भाई हैं, सब कुछ पता चला. फिर अब ये नहीं पता कि दुनिया में आने का पर्पस क्या है. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जानना शुरू किया. ठीक है, इस स्टेज पे आकर, कॉन्शियसली कॉन्शियस वाली स्टेज पर आकर आपको पता लगने लगता है. जैसे उस शख्स को जो पहले जानता ही नहीं था कि गाड़ी होती क्या है, फिर उसको सेकंड स्टेज पे पता चला कि ये इसको कार बोलते हैं, लेकिन उसको अभी भी नहीं पता था कि इसको चलाना कैसे है. फिर थर्ड स्टेज पे वो सीखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि इसको चलाया कैसे जाता है. तो जब हम थर्ड स्टेज पे होते हैं, कॉन्शियसली कॉन्शियस वाली स्टेज पे, सपोज हम कोई नया काम कर रहे हैं, हमें नहीं आइडिया कि ये काम कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे? लिख लिख के करेंगे, हम देख देख के करेंगे, कहीं पर हमसे मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए. इसीलिए उसको लिख कर करेंगे, देख कर करेंगे, सोच समझ कर करेंगे. तो ये जो स्टेज है, मतलब शऊरी तौर पर हम शऊर में आ जाते हैं और हम हर स्टेप जो है वो सोच समझ कर उठाते हैं, देखभाल कर उठाते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए. फिर जो लास्ट स्टेज होती है, ये हाईएस्ट लेवल है लर्निंग का, अनकॉन्शियसली कॉन्शियस.
کہ لاشعوری طور پر ہم شعور میں آ جاتے ہیں. جیسے گاڑی چلانے والے کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا گاڑی ہوتی کیا ہے, پھر اس کو پتہ چلا, پھر اس نے سیکھنا شروع کیا, پھر وہ دیکھ دیکھ کر چلاتا تھا کہ آرام آرام سے چلاتا تھا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوا, اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ شعوری طور پر لاشعور مطلب کہ وہ خود ہی چلانے لگا آہستہ آہستہ, کیونکہ اس کو اب چلانا آ گیا تھا, پریکٹس ہو گئی تھی اور اس نے چلانا فل سیکھ لیا گاڑی کو. اسی طریقے سے وہ بنا سوچے سمجھے چلانے لگا. اب اس کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر چلائے, سوچ سمجھ کر چلائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا جو سٹیج ہے انکانشیسلی کانشیس ہو گیا. اب جیسے سپوز ہم اسٹارٹنگ میں ہمیں نہیں پتا ہوتا, جب ہم اسکول میں جاتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کہتے کیا ہے, پھر ہمیں پتا چلتا ہے یہ اسکول ہے, پھر پتا چلتا ہے اس اسکول میں ہم آئے کیوں, اس کا پرپس کیا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب ہمیں پہلی دفعہ ABC سکھائی جاتی ہے تو ہم بڑا دیکھ بھال کے لکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں A ٹیڑھا نہ ہو جائے, B ٹیڑھا نہ ہو جائے. پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, ہمیں وہ لفظ رٹ جاتے ہیں, ہمیں یاد ہو جاتے ہیں. تو پھر کوئی بھی ہم سے پوچھتا ہے یا کوئی ہم سے لکھوانا چاہتا ہے تو ہم فوراً سے لکھ لیتے ہیں. تو یہ 4 سٹیجز ہیں لرننگ کی, اور انسان بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان 4 سٹیجز سے گزرتا ہے. اور لائف کے ہر فیلڈ میں, جس بھی فیلڈ میں وہ نیا ہوتا ہے, پہلے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیلڈ ہے کیا, پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ اس چیز کی فیلڈ ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس میں کام کیسے کرنا ہے, پھر وہ دیکھ دیکھ کے کام کرنا شروع کرتا ہے. پھر ایٹ دی اینڈ وہ اتنا اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ بنا سوچے سمجھے بھی کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 4 سٹیجز ہیں لرننگ کی, انکانشیسلی انکانشیس, کانشیسلی انکانشیس, consciously conscious, and fourth one is this is called highest stage of learning, unconsciously conscious. So thank you very much, hope so یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوگی, یہ سٹیجز آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی بہت سے لوگوں نے. سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اور کمنٹس لازمی کیجئے, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.